Waduh, sohib, 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 sohib. Nasib, 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 nasib. Debunya nggak nahan nih. Ini nih. Nasib cat kok kaki lima nih. Debunya, ngaduh, debunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahayu. Selamat sore. Di hadapan saya ini ada mobil Toyota Avanza yang barusan saya garap, fender depan, pintu belakang, plus fender belakang sebelah kiri. Yuk kita simak bagaimana cara pengerjaannya dari awal sampai akhir. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Sedulur-sedulur yang berbahagia dan berbaik hati, toh bukan omong kosong tuh sedulur-sedulur. Terlihat kan banyak debu di bagasi. Nah, kalau sekarang sedulur-sedulur proses pengamplasan. Wah, kacau nih. Waduh, warna hitam kok disemprot warna abu-abu dulu nih. Wah, kacau nih sohib. Kacau ini, kacau. Kacau ini. Nah, sohib setelah proses pengamplasan dempul barusan, body-bodinya setelah terbentuk, sekarang lagi disemprot menggunakan PP primer epoksi. Seperti hal pada biasanya, kalau setelah proses pendampulan ada proses lagi. Dua pilihan nih sohib, bisa di Lexonal atau Wanda, ataupun juga bisa disemprot menggunakan PP primer epoksi. Namun berbedanya begini nih sohib, kalau disemprot PP primer epoksi prosesnya agak sedikit lama sohib, dikarenakan kalau disemprot menggunakan PP primer epoksi keringnya agak sedikit lama. Setelah itu ada proses lagi nih, mungkin dempulan-dempulan belum 100%, harus ada pori-pori yang kasarnya nanti setelah ini, lalu disisir atau diperiksa ada pori-pori kasar atau tidak, nanti dempul lagi tipis, lalu setelah itu diamplas proses-prosesnya. Setelah halus lalu dicat. Nah, setelah proses pengepoksian biasanya ini sohib cepet-cepetnya 15 menit, katanya ada epoksi yang cepat kering. Namun sohib, saya tidak 100% yakin kalau epoksi kering 15 menit daripada berbahaya nih sohib. Jadi saya diamkan kurang lebih sekitar 2 jaman. Setelah itu nanti diamplas menggunakan amplas nomor 1000 atau amplas halus. Nah, baru bisa dicat. Berbeda dengan proses menggunakan Lexonal atau Wanda, ceplok. Lalu setelah itu diamplas lalu bisa dicat. Nah, jadi kalau Wanda atau Lexonal bisa kerja buat cepat. Berbeda dengan epoksi. Kalau epoksi proses pengerjaannya nyantai alias tidak buru-buru. Nah, seandainya nih sohib, kalau seumpama menggunakan epoksi belum kering, epoksinya ditiban cat, nanti setelah 1 bulan epoksinya bakal retak-retak halus atau retak-retak rambut.
Dikarenakan epoksinya belum kering, ditiban cat cepat kering, epoksi lama kering. Jadi epoksinya kesedot sama catnya. Jadi epoksinya nantinya pecah-pecah atau retak-retak halus. Nah, jadi umumnya nih Sohib, proses pengerjaan cat duko cepat menggunakan Lexonal atau Wanda, tidak menggunakan epoksi, karena kalau epoksi tidak bisa dibawa kerja cepat, berbeda dengan Wanda. Nah Sohib, setelah didiamkan sekitar 2 jam, epoksinya kering. Setelah epoksinya kering nih Sohib, digerus atau diamplas menggunakan amplas halus. Bisa menggunakan amplas nomor 800, 1000, 1200, bahkan bisa menggunakan amplas nomor 1500. Setelah ini lalu nanti dilap sampai bersih. Sohib, setelah proses penggerusan atau pengamplasan halus, tadi sekalian ditambal-tambal yang pori-pori dempulnya yang agak sedikit bolong-bolong alias bopeng-bopeng. Terlihat nih Sohib, di bagian bumper belakangnya sudah terlihat ditambal-tambal. Nah sekarang sudah halus nih Sohib. Sekarang dilanjut lagi ke proses penyemprotan. Tapi Sohib, sekarang proses penyemprotannya menggunakan catnya atau proses penyemprotan warna sampai epoksinya tertutup dengan cat. Nanti setelah proses pengecatan merata, dilanjut lagi ke proses penyemprotan. Namun proses penyemprotannya menggunakan clear atau varnish agar permukaan mengkilap. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Nah Sohib, setelah proses pengecatan selesai, epoksinya sudah tertutup dengan cat dan cat sudah merata. Sekarang disemprot lagi menggunakan pernis atau clear coat untuk melapisin cat agar cat permukaan cat mengkilap atau glowing. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Untuk proses pemernisan sudah selesai. Tapi aduh, banyak debu nih Sohib di bagasinya. Aduh. Wah. Nah, ini sudah selesai nih Sohib. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa dukungannya buat kami dengan cara di like, share, lalu subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi video-video terbaru dari video kami. Sebagai penutup kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.